Live video. Iya, meron na tayo. Wow, ganda ng view. Andito kami sa may wetland. Yan guys. Ang ibuya pag-iyabing baka mahulog pala ang laman. Teka lang Bing, 1 minute lang Bing. Cellphone ko lang gamitin. Ha? Sige, aron lang. Abutin ko lang 1 minute. Jahor na yung kabila. Hello Bing. Are you sure na pabalik na ni? Pwede na yan dyan. Oh. Oh? May camera nga. May CCTV. May mapa. Okay, tama na yan.